ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି 20/2/2024 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ MCQ ପାଟର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିରେ 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରୁ ଆସିବ। ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣର ମୁଁ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତୁମେ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଦେଖିକି ଯାଅ, ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ତୁମେ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଖାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଭିଜନ କରୁଛି ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରିଭିଜନ କର, ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି, MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଟର୍ନ ତାକୁ ଦେଇସାରିଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦରଖାସ୍ତ ରଚନା ଦେଇସାରିଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଲିଙ୍କ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେଇ ନିଅ ଆଜି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖୁଛ ଲେଖିପାରୁଛ, ବ୍ୟାକରଣ 01 ଲେଖିଛି। এই বিশেষে 4টি ক্লাস করবি, 4টা যাক ক্লাস কর, নিহাতি ভাবে তুমি ব্যাকরণের 20ରୁ 20 মার্ক রয়েছে, বুঝিপারল? ঠিক আছে, আস যা রিভিজন ক্লাস কু। পিলামানে দেখ, তুমি 2-3টা কোশ্চিন ফেস করিবা পরীক্ষার, শুদ্ধ শব্দ বাছ, বুঝিছি? তেমন টিকে স্পিড স্পিড করা, সময় নষ্ট করবানি। দেখ পিলে তুমি খালি পড়ি যাইছ, দেখি যাও, বুঝিছি? শুদ্ধ শব্দ গুড়া কোডিক। 37 নম্বর প্রশ্ন যা পিলে দেখ, 37 নম্বর কেউ শারীরিকটা শুদ্ধ? অপশন বি। কোটা পিলে? অপশন বি। দেখিপারা পিলে? পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে 38 নম্বর, শুশ্রূষা শুশ্রূষা শুশ্রূষা। কেউ শুশ্রূষা ঠিক পিলে দেখ 38 নম্বর অপশন বি, শুশ্রূষা, বুঝিপারছ? তারপর পিলে দেখ পাষাণ পাষাণ পাষাণ, কেউ পাষাণটা ঠিক? 39 নম্বর কেউ পাষাণ ঠিক? প্রথম পাষাণ যে লেখা হয়েছে পাষাণ, বুঝিপারা পিলে? তাহলে শারীরিক কোটা ঠিক হল? এটা। সেমনি শুশ্রূষা কোটা ঠিক হল? না এটা। পাষাণ 39 নম্বর পাষাণ কোটা ঠিক হল? না এটা। 40 নম্বর যা নিষাদ নিষাদ নিষাদ, কেউ নিষাদটা ঠিক আছে পিলে? দেখ কেউ নিষাদ ঠিক আছে? অপশন ডি যেটা রয়েছে নিষাদ। পিলে 10 মিনিট ভিতরে কভর হয়ে যাব, 2-3 মার্ক নিহতি ভাবে রয়েছে। তারপরে দেখ পিলে বিভীষণ বিভীষণ বিভীষণ, কেউ বিভীষণ ঠিক? 41 নম্বর অপশন এ যে বিভীষণ রয়েছে, বরে হসেই ভরে দীর্ঘেই, বুঝিপারল? তারপরে দেখ গোটিয়ে পিম্পুড়িটিয়ে বহুত পিম্পুড়ি মানে, গোটিয়ে পিম্পুড়ি বহুত পিম্পুড়ি মানে, কোটা হবা পিলে? দেখ গোটিয়ে পিম্পুড়ি যেটা রয়েছে সেটা ঠিক হব। কোণ? গোটিয়ে পিম্পুড়ি। তারপর দেখ সুকেশা সুকেশী সুকেশিনী সুকেশিনী, কোটা ঠিক হব 43 নম্বর? না অপশন এ যেটা রয়েছে সুকেশা, সেটা হি ঠিক, বুঝিপারছ? নেক্সট কু যা, বুঝবার কিছু না, খালি অভ্যাস করছাও। সবু বহি গুড়িক, অনেক বহি গুড়িয়ে, গোটিয়ে বইটি বহি গুড়িক, পিলাদের কোটা ঠিক হব? না বহি গুড়িক। কোণ? তুমি কোণ কুহ? অনেক বহি গুড়িক মু কিଣିকি আনলি? না, বহি গুড়িক। কোণ? বহি কি সবু বহি গুড়িক কইব কি? বহি গুড়িক হয়ে গেলে অলরেডি সব হয়ে গেল, আর সব লাগিবা না। তেমনি বহি গুড়িক হচ্ছে ঠিক উত্তর। নেক্সট কু যা, বৈশ্যা 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 দেলে পিলে কোটা ঠিক আছে? দেখ 45 নম্বর, 45 নম্বর কোটা ঠিক আছে? অপশন এ যেটা ঠিক আছে বৈশ্যা। কোণ পিলে? বৈশ্যা যেটা লেখা হয়েছে এটা ঠিক আছে, দেখিপারল? 46 নম্বর যা, জনতা মানকর, বহুত জনতা মানকর, অনেক জনতা মানকর, জনতার, পিলাদের কোটা ঠিক আছে? না জনতার। কোটা পিলে? জনতার, বুঝিপারছ পিলা মানে? জনতা মানকর কুয়া হুয়েনি, কোণ কুয়ে? কুয়া হুয়ে জনতার। নেক্সট কু যা, আধিক্য আধিক্যতা অধিক আধিক্যতা, কোটা ঠিক আছে? দেখ 47 নম্বর, কোটা পিলে? অপশন এ যেটা আধিক্য সেটা ঠিক আছে। কোণ? আধিক্য। 48 নম্বর প্রশ্ন যা, উৎকর্ষতা উৎকর্ষ উৎকর্ষ উৎকর্ষতা, কেউ উৎকর্ষতা ঠিক আছে? না উৎকর্ষ হব, সেটা উৎকর্ষতা হুয়েনি। কোণ? উৎকর্ষ, বুঝিপাইল? নেক্সট কু যা, কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কোটা ঠিক আছে? অপশন এ। কোটা পিলে? অপশন এ। নেক্সট কু পূজ্যস্পদ পূজাস্পদ, পিলে দেখ 50 কোটা ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে পূজাস্পদ, পূজ্যস্পদ নয়। কোণ? পূজাস্পদ। সরলা। 51 যা, কৃপণতা কৃপণতা কোটা পিলে ঠিক আছে? দেখ দেখাই গলানি কৃপণতা। কোণ পিলে? কৃপণতা, অপশন এ যেটা। সৌজন্যতা সৌজন্যতা সৌজন্য সৌজন্যতা, পিলাদের কোটা ঠিক আছে? 52 নম্বর দেখ, 52 নম্বর যে সৌজন্য সেটা ঠিক, সৌজন্যতা হুয়েনি। কোণ হুয়ে? সৌজন্য হুয়ে। কোণ হুয়ে? সৌজন্য। নেক্সট কু যা, বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু, কেউ বিষ্ণু ঠিক আছে? দেখ 53 নম্বর অপশন এ যেটা। কোণ? বরে হসেই সহজে ন পড়া, তারপর হসৌ, বুঝি হচ্ছে বিষ্ণু। 54 নম্বর যা, 54 নম্বর প্রশ্ন দেখ, বিষণ বিষণ বিষণ, প্রথম বিষণটা ঠিক আছে? দেখিপারছ না? নাই বিষণ কেমন লেখা হয়েছে? নাই পিলে? বিষণরে রেফ রয়ে যাই, এটি রেফ রয়েছে,
रेफ रही यहीटा ठीक हम भीषण बुझीगला 55 ऑप्शन सी हम ठीक एटा 56 नंबर देख सावधानता सहित सावधान सहित सावधानतार सहित सावधानतार सहित कौटा हम उत्तर देख बोले 56 नंबर सावधानता सहित सावधानता सहित आविष्कार कौ आविष्कार ठीक अच्छे पिला देख कौ आविष्कार ठीक अच्छे 57 नंबर कौ आविष्कार ठीक अच्छे देख पिला देख कौ आविष्कार ठीक हम ना ऑप्शन ए जो रही बुझे नेक्स्ट को जीवा 58 नंबर को जीवा निरपराध निरपराध कौटा अच्छी देख 58 नंबर कौटा ऑप्शन ए निरपराध निरपराध ठीक अच्छे 59 नंबर जीवा देख बागदेवी 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 कौ बागदेवीटा ठीक ना ऑप्शन ए देखुच बागदेवी एटा ठीक हम पिले बागदेवी 60 नंबर जीवा गिरीश गिरीश कौ गिरीशटा ठीक अच्छे देख 60 नंबर ऑप्शन ए जो गिरीश अच्छी से ठीक हम कौन ऑप्शन ए जो गिरीशटा अच्छी 61 नंबर देख शशिभूषण 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 कौ शशिभूषणटा ठीक ऑप्शन सी जो रही शशिभूषण देखिपार शशिभूषण नेक्स्ट को जीवा निर्दोषी निर्दोषी निर्दोष कौ निर्दोषटा ठीक अच्छे देख पे 62 62 पे देख क्विक रिविजन करवा यही निर्दोष हम से निर्दोषी हुए कौन हुए से निर्दोष कौन निर्दोष बुझे दूरावस्था देख पे दूरावस्था कौटा ठीक अच्छी सेटा दूरवस्था यहाँ बुझे कौन दूरवस्था तापर पे देख षाण्मासिक 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 64 की देख कौ षाण्मासिक ठीक अच्छी ना ऑप्शन ए षाण्मासिक बुझीगला देखी दियो टिके ना केमती लिखा हो षाण्मासिक देखीदेले परीक्षा मन पड़ जाव 65 देख दिवारात्रि दिवारात्रि सेटा दिवारात्रि हुए सेटा कहुए दिवारात्र कौन दिवारात्र कौटी अच्छी ऑप्शन सी कौन ऑप्शन सी 66 देख अहर्निशी 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 कौटा ठीक अच्छे अहर्निशी ताको कह जाए नहीं अहर्निश कह जाए कौन कह जाए अहर्निश 66 की जीवा ऑप्शन बी परवर्ती प्रश्न हो 67 नंबर अधीन अधीनस्थ अधीनस्थ पे देख 67 नंबर कौन हम को अधीनस्थ ठीक हम ना अधीनस्थ हुए हुए अधीन कौन हुए अधीन बुझीपार ना नाई अधीनस्थ किसी हुए अधीन हुए सरला नेक्स्ट को जीवा सर्जन सृजनता सृजन सृजन पे देख 68 कौटा ठीक हम 68 ऑप्शन ए हम ठीक सर्जन है बुझीपार 68 सर्जन हम ठीक नेक्स्ट को जीवा 69 दासरथी 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 देख बोले कौ दासरथी दर आकार दास तालवेश र थरे हसई कौटी अच्छी ऑप्शन बी बुझीपार 70 को जीवा आवश्यक 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 कौ आवश्यकता ठीक हम देख बोले 70 70 देख कौ आवश्यक ठीक ऑप्शन डी जोड़ा रही आवश्यक अभड़ा 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 पे कौ अभड़ा स्पेलिंगटा ठीक देख कौ अभड़ा अबढ़ा ताको कहती अबढ़ा बुझीपार कौन है अबढ़ा ऑप्शन बी जोटा रही भुवनेश्वर देख बोले भुवनेश्वर कौ भुवनेश्वर स्पेलिंगटा ठीक भरे हसौ रे भरे हसै भुवनेश्वर यहाँ भुवनेश्वर सरला बेले भर हसौ भरे दुर्घ दब ना बुझीपार से भुवनेश्वर तापर देख पे गोलक बिहारी कौ गोलक बिहारी ठीक अच्छे देख गोलक बिहारी देखीदे पे गोलक बिहारी कौटा ठीक हम गे ओकारे लरे ओकारे क बरे हसई हर आकार रे दीर्घ गोलक बिहारी ऑप्शन डी जोटा अच्छी रे दीर्घ पे गोलोक गोलोक गोलक करदबन से कौन गोलोक तापरे बिहारी सरला कालंदी देख पे कालंदी स्पेलिंग कौटा अच्छे ठीक कालंदी कालंदी कर आकार रला हसे दर दीर्घ एटा पे कालंदी कालंदी नुह कालिंदी से हम कालिंदी हम कालिंदी कालंदी करनी पिला प्राय पिला एगुटा करदे मुझे एटा करदेली ना पे कालिंदी से हम है कर आकार लरे हर्षई नंदनदरे दीर्घ
नेक्स्ट को जो आशीर्वाद पिला देख कोटा को आशीर्वाद ठीक अच्छी पिला को जहाँ भी कवर करके जाओ आशीर्वाद आ सरे दीर्घई बरे रफल आकार द एटा आसी आसी कौन करवा आग आसी तापर पूरा द बुझे ऑप्शन डी तापर देख अनुवादित अनुदित तुम जान एथुरु क्वेश्चन पढ़ो तुम कौन कर कभर करके जाओ 76 देख कौटा हम ऑप्शन सी अनुदित आशीष 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 पे देखी दियो कौटा अच्छी कौ आशीष ठीक हम कौ आशीष ऑप्शन ए जो रही सेम देखी दियो ऊर्ध्व 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 कौ ऊर्ध्वटा ठीक हम बुझे ऊर्ध्व जीवित 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 कौ जीवितटा ठीक हम पे देख कौ जीवित जर दीर्घ बर हसे जीवित त्रिभुज कौ त्रिभुज ठीक हम त्रिभुज देख बोले कौ त्रिभुज तरे रफला हसे भरे हसौ तापर ज त्रिभुज अभिलाष बोले देख अभिलाष कौटा ठीक हम अभिलाष अ भर हसे रे दीर्घ तालबेश लिखनी बोले तालबेश जी लिखिदेव तार भूल हो बुझे हाँ तापर देख दुर्गा 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 82 कौ दुर्गा ठीक अच्छे पे देख दुर्गा बुझे दर हसौ गर रफला आकार रफला नुह रेफ से रफला नुह रेफ द्रुतगामी देख पे द्रुतगामी दरे रफला हसौ द्रुतगामी कौटा हम गर दीर्घ मरे दीर्घ रही पे एटा पे जापार ना ना एटा द्रुतगामी नेक्स्ट को द्वंद्व 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 से द्वंद्व नुह एटा द्वंद्व सेटा कौन द्वंद्व दरे बफला नंदंद हसौ ऑप्शन सी जो रही है ठीक हम पे आउ जहाँ रहीगला तुम बही की कौन कर जमी धूमपान नीरव बुझे विसर्ण यातायात जाज्ञसेनी मार्गशीर ए सब देखी जाओ भूल भूल बेले एमती लिख भर हसौ लड़ा भूल भूल कहुए नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट को जीवा माने आर व्याकरण पार्ट 2 नहीं आसवा पे